Sa inyo lahat mga idol, nagbabalik si Rods TV. May laban ng mga tropa natin, Agabaw. Yan. So panoorin natin ito mga idol. May ulit. Itikin natin ito mga to. 26, simula na. Okay, Agabaw ang bola. Umataking agad si number 9. Side step. Hindi na 29, umaragasa. Hindi na kompleto pero nandun lang si number 8. Taking 2. Wala, hindi. Taking 3. 3 point. Nangunguna sa Isis 2 points. By Santana, number 8. Takuha ng Agabaw. Ang bilis ni number 0. Number 0. Lumay. Ito. Isis 2 point. Nakakuha ng Agabaw. Highlights na. Si Idol 27. Bumali. Walay. Takuha na naman ng Agabaw. Pinasakay na. Patake na sundutan. Pass break na si number 0 ang bilis. Number 0. Yay! Si 29. Si Jonas. Jonas lumipad. Taking 2. Easy 2. Ay pa. Cedric. Pasok. Almuslo. Pasok pa rin. 29 umatake. Bang! Easy 2 point. Taking 3. Walay. 10. Sayang din ako kompleto. 710. Easy 2 point. 129 umatake. Pass to number 0. 3 point. Number 27 taking 3. Walay. Bound by Jonas. Uy. Ayan na naman si Jonas. Easy 2 point by Ramon. Isa ba? Acknowledge substitution. Oy, Alden! Sayang. Lakas lang. Symbol pa yan po. Sayang, di nakita. Wala. Nakuha. Pa na ang aking kaibigan. Juan. Pass to number Jet. Pass to number 8. Number 8 taking 3. Walay. Takuha ng team 21 na nanalasa. Easy 2 by Jet. Jet pass to number 24. Walay. Pass to Jet. Umatake. Pa rin. Easy 2 point. Alden ang siga boy. Ganda pasa. Papitik shot ah. Uy, muntik na 24 umatake. Lumipad. Yun. Acknowledge substitution tayo. Uy, grabe naman yun. Ayan na. Jonas, nasuntutan. Ayan sila. Meses. Jonas umatake. Pinasa. Ganda naman nun. 2 point. Bambay number 9. Number 2 point. By number 0. Easy 2 point. By number 8. Santana. Number 21. Umatake. Scoop shot. Walay. Takbuhan na. Si Jude ang umuna. Easy 2 point. Number 9. Tumira. Walay. Bambay. Nakuha. Ni Sireles. Pass to number 0. Number 0. Sayang, hindi na kompleto. Takbuhan na naman. 2 point yan kay Jen. Kay Jude. Si Idol nagmamadali. Mukhang atake. Ganda pasa. Easy 2 point. 0. Oras. Sireles umatake. Take 2. Easy 2-7 umatake. Side step. Kinanan. Walay. Nakuha nino. Number 11. Number 11. Umatake. Pass to number 9. Number 9 ang Aldag. Huli ka. Kanya pa rin. Iya, wala pa rin. Number 9 pa rin. Ang Aldag. Wala pa rin. Easy 2 point na. Pass to Sireles. 10 seconds. Walay. Bound by number 27. Bye. Taking 3. Pass to Jet. Gandang peke naman nun. Taking 3. Jonas lumipad. Eto, nakatutok na last. Pasok yan. Jonas. Hindi na kompleto. Nakakuha ng number 26. Umatake isa layup. Hindi na kompleto kanya pa rin. Is 2 point. Pass to number 2. Number 2 taking.
Oy, easy 2 points sa aking kaibigan. Pass to number 8, Ramon, umatake. Easy 2. Best player talaga. Isa pa. Wala pa rin. Jonas taking 3. Oy, sayang. 3. Pass to number 9. Wala. Kay number 8. 10 to shoot. Pass to number 2. Santa Ana umatake. Lumipad, easy 2 points. 27 nagmamadali, 27, lumipad. Oh, easy 2, number 8. Taking 3. Wale, nakakuha ni number 0. Number 0, umikot. Oh, napakita lang na ating idol na taga-sikap talaga siya. Ay, kanino? Nasi paring 1. Jonas nagmamadali, lumipad. Easy 2. Jonas lumipad, pinasa, number 11. Easy 2 point by number 11. Pinakompleto. Nakakuha ng aking kaibigan. 1. Pass to number Zereles. Number 29 umatake, gandang pasa. Pass 29. 29 pa sa aking kaibigan. Dumukot! Ang lalim na... 3! Buha ng team mismo. Pinasa kay... Ganda naman nun, easy 2 points. Sumatake! Easy. Ang dating number 2, atake! Ganda dukot! Hindi na kompleto. Alma. Number 8. Oh, mahaba pa nga naman oras. Makinig kayo ngayon kay Jonas at siya ang best player. Ayan na, number 11, taking 2. Easy 2 points. Lamang na po ang team mismo ng dalawa. Grabe kayo. Taking 2. Easy 2 points. Pass to number 9. Number 9, pass to number 0. 10 to shoot. Number 0 matake. Ganda naman nun. Pero nasundan. Asa kay Zereles, taking 3. 3 point. Ayan. Taana, pasabit. Binigay kay number 8, binigay kay number 9. 12 to shoot. Zereles taking 2. Easy 2 for 11. Taking 2. Easy 2. Number 8. Number 8 umatake, pinasa kay Zereles. Zereles. Pass to number 8. 10 to shoot. Binigay kay Zereles. Zereles. Ganda naman nun. Hindi na kompleto. 0, number 0. Binalik kay. Ganda naman nun. Easy. Walay. Pasok. Buslo. Pasok pa rin. Nasa Jet. Umatake, may foul. Unang buslo ni Idol. Grabe naman. Pasok. Ayan na si Jet. Nagmamadali, lumipad. Kanya pa rin. Okay. Ayan na. Ang ganda pasa. Number 11. Pass to number 8. Umatake. Jonas. Kanya pa rin. Wala pa rin. Ako na number 5. Tunghayan natin kung mapapasok. Wala pa rin. Pasok. 11 taking 3. Wala. Bang by number 8. Pass to number 0. Dali. Okay, pass to number 8. 19 seconds. Ni Zereles. Bang! Bang! Ito, pasok pa rin. Dali ang number 11 umatake. Easy 2 ball. Pasok na. Idol, ang kanilang panalo. Para sa ating kainan. Pasok na.